magiging ano yan guys, magiging popcorn, puputok yung saglit guys. Puti ka sukal ma, tamis gamay. Ay, tamis gamay. Oh, asukal guys, ayan. Puputok guys, guys. Oh, wow! Tignan nyo guys. Guys. Ito po ay aking luto ngayon guys. Kaya guys, lapit ko ito guys, yun guys, oh. Ayan guys, putok na siya, madami siya. Kunti lang siya tignan, mamaya marami na yun, puno na yan guys, oh. Kahit yan lang madami. Woo! Ayan nyo guys, oh. Oh, wow! Ay, Tignan nyo guys, puno na guys, oh. Tignan nyo guys, tignan nyo. Tignan nyo guys, tignan nyo guys, ha. Tignan nyo, pupulog yan, oh. Oh, magic sound. Magic sound na lang guys. Yan, tatakpan ko ulit. Tapos, kukunin ko itong sandok. Tapos, tapos, ganyan guys. Kunting ano-ano lang para pumasok yung lasa sa loob ng popcorn. Tamang ganyan lang ng sandok. Tapos, lagyan pa, konti para malasa. Tapos yan, ikot-ikot ulit. Yan, ganyan lang, gandaan. Tapos ganyan, ganyan lang. Putin nyo lang yan hanggang sa lahat ay maluto na hanggang sa masarap na siya. Pag ganyan yung kulay, nagitin ko na maluto na yun guys. Tignan nyo guys, may itim na nasusurog na. Tatapan ko muna guys, patayin ko na yung ano, kung yan lang pala. Guys, pwede na yan.